Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Salsa Amia Safitri and my partner. My name is Wahida Nur Karimatun Hidayah. And in this session, I will be interpreting about Lawang Sewu, and there is the text A. Bila Anda berkunjung ke kota Semarang, pastikan tidak melewatkan bangunan bersejarah yang satu ini, Lawang Sewu. Bangunan peninggalan Belanda yang tampak megah di pusat kota Semarang ini sangat ikonik dan terkenal di Semarang. If you visit the city of Semarang, make sure you don't miss this historic building, Lawang Sewu. This Dutch heritage building that look majestic in the center of Semarang city is very iconic and famous in Semarang. Bangunan ini disebut Lawang Sewu karena arsitekturnya menyertakan pintu dan jendela-jendela yang berukuran besar dan banyak jumlahnya. This building is called Lawang Sewu because its architecture include many large doors and windows. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1.000. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. In fact, there are less than 1,000 doors. The building has many high and wide windows, so people often think of it as a door. Bila Anda ingin menghitungnya dengan tepat, maka hanya terdapat 600 pintu di sana. If you want to calculate this correctly, there are only 600 doors there. Bangunan tua ini pernah menjadi saksi bisu peristiwa sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. This old building was a silent witness to the historical event of the 5-day battle in Semarang. Ketika Jepang menguasai Semarang di tahun 1940-an, gedung megah ini diubah fungsinya menjadi tempat peristirahatan tentara Jepang. Sedangkan di ruangan bawah tanah digunakan untuk tempat pembantaian penduduk pribumi, pemuda Indonesia, dan tentara Belanda. When the Japanese took control of Semarang in the 1940s, this magnificent building was converted into a resting place of Japanese soldiers, while in the basement is used for the massacre of the indigenous population, Indonesian youth and Dutch soldiers. Karena nilai sejarah inilah, pemerintah lokal memasukkan bangunan tua tersebut sebagai salah satu bangunan bersejarah di Semarang yang harus dilindungi. Bangunan Lawang Sewu telah selesai dipugar dan direvitalisasi pada tahun 2011 lalu. Because of this historical value, the local government has included the old building as one of the historic building in Semarang that must be protected. The Lawang Sewu building was completely restored and revitalized in 2011. Memang sampai saat ini bangunan Lawang Sewu sangat terkenal keangkerannya. Bahkan di sini sempat dijadikan tempat uji nyali dalam acara televisi yang diadakan oleh stasiun TV swasta di Indonesia. Indeed, until now the Lawang Sewu building is very famous of its awesomeness. Even here, it was used as a place to test broadcast in television show held by private television station in Indonesia. Tapi walau begitu, sebagai ikon kota Semarang, pemerintah kota Semarang ingin menghilangkan kesan mistik gedung antik ini. But even so, as an icon of the city of Semarang, the Semarang city government want to eliminate the mystical impression of this antique building. Karenanya, banyak event besar yang diselenggarakan di Lawang Sewu, mulai dari fashion show, penyuluhan, dan banyak lagi kegiatan lain, demi memperlihatkan bahwa Lawang Sewu sebagai bangunan bersejarah dengan arsitektur mengagumkan daripada gedung dengan misteri yang sangat kental. Therefore, many big events are held at Lawang Sewu, ranging from fashion show, counseling, and many other activities to show that Lawang Sewu is a historical building with amazing architecture rather than a building with a very rich history. Di Lawang Sewu Semarang juga terdapat gedung lain yang ukurannya lebih kecil yang difungsikan sebagai museum kereta api. Saat memasuki gedung ini, Anda dapat membaca tulisan mengenai sejarah bangunan Lawang Sewu. In Lawang Sewu Semarang, there is also another building with a small resist that function as a railway museum. When entering this building, you can read writing about the history of the Lawang Sewu, about the Lawang Sewu building. Gedung ini memiliki beberapa ruangan. Ruangan utama gedung dijadikan sebagai tempat untuk memamerkan sejumlah foto berukuran besar serta peralatan untuk mengatur jalur kereta api di masa Belanda.
This building has several roles. The main role of the building is used as a place to display a number of Dutch photographs as well as equipment for managing railroad in the Dutch area. Selain bangunan gedung, Anda juga bisa menikmati keindahan taman yang bersih dan sejuk di sekitaran area bangunan. Anda akan disuguhi pohon-pohon rindang dan tata letak taman yang rapi. In addition to building, you can also enjoy the beautiful of a clean and cool garden around the building area. You will be treated to shady tree and a neat garden and layout. Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak serta pelajar merupakan harga yang terjangkau untuk memasuki objek wisata sejarah yang penuh misteri ini. Rp10,000 for adult and Rp5,000 for children and student is an affordable price to enter this mysterious historical tourist attraction.